OISF ओडिशा पुलिस डिस्ट्रिक्ट पुलिस एसएस कन्स्टेबल ट्राफिक पुलिस जेल वार्डर 2025 रे आसबाक जाऊँगी। तो तेणु ये आजिका भिडियो पूरा फुल डिटेल्स जानीपारे पूरा डिटेल पूरा फास्ट लास्ट से बिना स्किप वीडियो को वीडियो फास्ट लास्ट देख फास्ट ही आम चैनल को आउ निहत आम चैनल को सब्सक्राइब करने जमार भूल नहीं। आउ गोटे कथा जो मैंने आम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन इन निहाती भाव आम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन होगा जमार भूल नहीं कारण मुझे टेलीग्राम रे जिते सब जिके अपडेट आसगला करंट अफेयर अपडेट है सबकि डिटेल्स मत अपडेट मत दे थाए कौन जबर नोटिफिकेशन आसगला कौन जबर फाइनाल रिजल्ट बाहर पूरा सब अपडेट आम टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करता है। तो फास्ट कर वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप लिंक मिल तापर क्लिक करके आराम से जॉइन हो पारे आपको बहुत सारा फायदा मिली और जदि किसी भी डाउट हो टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन हो मत मेसेज कर फास्ट कथा जो मैंने कहूँ केबे आसो मु कहीदे 2025 मुझे जिते आजिका रिक्रुटमेंट कहली 2025 गोटे दुईटा रिक्रुटमेंट छाड़ी जापे कि 100% आपन को देखा मिल कारण ए सेम सिलेबस रोचे ओके। तो फिजिकाली पाखापाखि सिमिलार रोचे तो केबे आसो 2025 100% आसो एमती कहीं ग्यारंटी दे कहीपर कौ मंथ आसो आपड़ से भावना को आपन को फिलर गणा हो कहीं ना ओईसी भी आर भी आप जानते केबे बाहर बाहर कहीकि अलरेडी से जॉइनिंग दे सारा बस जॉइनिंग स्टे रही है अलग कथा जदि स्टे यदि केस न से अलरेडी जॉइनिंग करता ना तो तेणु आपको कहीदे केवे भी भावना के रिक्रुटमेंट केवे आस आप फास्ट कर निजक रेडी करूँ हाँ आपड़ एमती पढ़ापढ़ी करूँ कन्फिडेंस आणते हाँ एग्जाम मुझे रिटर्न 100% क्वालिफाई करी जेकोसी क्वेश्चन आसू मुझे रिटर्न 100% क्वालिफाई करी फिजिकल 100% क्वालिफाई करी जोटा कि मोर 100% जॉब हम जोटा लक से अलग कथा बट निज ऊपर कॉन्फिडेंस एमती आप हार्ड वर्क विथ स्मार्ट वर्क करार अच्छी कि अब जमी आमको 100% चाकरी पाइबी एमती ना कि आसो मुझे अनुसार पढ़ी सेमती किसी ना जदि तुम रिटर्न हो जाऊँगी जब फिजिकल हो तो कहीं ओसीबीआर जॉइनिंग कल कहीं फरेस्ट गार्ड अलरेडी फिजिकल कहीं जॉइनिंग कल तेणु आपको किसी किसी डिफेक्ट रोचे तो तेणु आप कौन भूल रोचे आप निजे ही देखिए ठीक अच्छे। तो फास्ट कथा आपन को सिलेक्शन प्रोसेस टोटाल कही दूँ फास्ट कर फास्ट रिटर्न हम अलरेडी तुम मैंने जानी बट मुझे भिडियो मध्य सब किसी डिटेल्स कही दूँ ओके जापर। तो फास्ट करके रिटर्न हम रिटर्न क्वालिफाई हो सारापर रिटर्न कौन कौन हम भिडियो माध्यम कहीदेव टेंशन किसी भी दरकार नहीं रिटर्न हम रिटर्न फिजिकाल हम फिजिकाल हेल्ले जॉइनिंग हम ओडिशा मेडिकल ना कहले चले मु अलरेडी भी ओईसी भी आर भी जो बाहर मुझे अलरेडी कही मैंने मेडिकल ना केवल जॉइनिंग टाइम जो री मेडिकल हुए री मेडिकल जब आपण मैंने पैसा देते री मेडिकल करईदेवे तो ओडिशा रे मेडिकल ना कहले चले जो मैंने कहते डिस्टेंस विजन टेस्ट हम नियर विजन टेस्ट है बेकार कथा गोटे गोटे माने गोटे गोटे पैटर्न पा गोटे डिस्ट्रिक्ट पुलिस बाहर बेले गोटे गोटे पेपर पढ़ा कही दिखती गोटे गोटे ब्लड टेस्ट मापी दिखती आपने जो मैंने जानते बिहार क्या कथा शुणु ना मुझे कहूँ क्या कथा शुणु जो मैंने भी चाकरी पाई पचारतु ओके। माने मेडिकल ना कहले चले जस्ट रिटर्न पास करद फिजिकल पास करद आप चाकरी थुआ माने थुआ ओके। तो तेणु बेसिकाली ये फोकस करा रिटर्न उपर जेहेतु कंपटीशन हाई रोचे ओके। तो फास्ट करके रिटर्न पढ़ापढ़ी करूँ सिलेबस कौन रोचे आपको कहीदे जिते सब मुझे सब रिक्रुटमेंट कौन कहूँ आपन को इंग्लीश ओके इंग्लीश ओडिया ग्रामर मैथ रेजनिंग कंप्यूटर आउ सिचुएशनल नॉलेज डिस्ट्रिक्ट पुलिस गोटे गोटे आउची ना आउ बात आसुना ठीक अच्छे। तो बस एति फास्ट कर सिलेबस कंप्लीट कर सिलेबस कंप्लीट कर सारापर केमी सिलेबस करी यार भिड दरकार केमी रिटर्न पास कर गोटे भिड आनी बट मुझे ये भिड मध्य गोटे सर्ट्रे कहीदे ठीक अच्छे जोटा कि आपंकर बेनिफिट हो जो मान एक्सपीरियंस अच्छे ओके कौट पढ़ केमी रिटर्न पास कर ओके कौटी पिला कौट पढ़ी रिटर्न पास कर 100% गोटे भिड आने टेंशन किसी दरकार नहीं बस खास कर मुझे सर्ट्रे कहीदे बास ये तुम सिलेबस कंप्लीट करदेव सिलेबस कंप्लीट कर 3-4 थर रिभाइज करदेव रिभाइज कर सारा मक टेस्ट दब मक टेस्ट कौ कौ सब्जेक्ट भूल हो सब्जेक्ट देख कौ केमी क्वेश्चन आसूँ तार प्रिवियस क्वेश्चन देख प्रिवियस क्वेश्चन एत सब कराया ही पड़ो ना आपको बर्तमान टाइम कंपटीशन बहुत हाई हो तेणु आपको से अनुसार प्रिपरेशन न कले ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇପାରିବେନି जॉब କରିପାରିବେ ନାହିଁ। तो से अनुसार मुझे आपको अलरेडी कही जो मैंने आज प्रिपारेसन जो आजू हार्डवर्क करेंगे आज प्रिपारेसन करेंगे से सक्सेस किसी
ମନ୍ଥ ବା କିଛି ମାସ ବା କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ କହିବେ କି ମୁଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ପଢ଼ିବି ହେଲା କି, ତ ଆପଣମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଓକେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ବି ବହୁତ ଭିଡ଼ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି। ଆପଣ କେମିତି ପଢ଼ିଲେ ଚାକିରି କରିବେ ଆପଣ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ସପୋଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି ମ୍ୟାଥ୍ ରିଜନିଂ ଇଜି ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ମ୍ୟାଥ୍ ରିଜନିଂ ଇଜି ପଡ଼ୁଛି, କେବଳ ଗ୍ରୁପ୍ ସି ପୋଷ୍ଟ କଥା କହୁଛି। ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ପୋଷ୍ଟ ଅଲଗା କଥା। ମୁଁ କହିଲି ଇଜି ପଡ଼ୁଛି, ଯଦି ଜଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ସିଲାବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଥିବେ ବା ପ୍ରିଭିୟସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରିଭାଇଜ୍ କରିଥିବେ, ଆପଣ ଆରାମସେ ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ଆଣିପାରିବେ। ଗୋଟେ 2 ମାର୍କ କଟିପାରେ, ଆରାମସେ ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିବ ମୁଁ 100% ମ୍ୟାଥ୍ ରିଜନିଂ କରିଦେବି। ବାସ୍ ତୁମର ପଢ଼ିବାର ଅଛି ଜିକେ। ଓକେ, ଜିକେ ବା ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସହିତ କହିଦେଉଛି। ସପୋଜ୍ ତୁମର ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ପୁରା ରେଡ଼ି ଅଛି, ବାସ୍ ଖାଲି ଜିକେ ରେଡ଼ି, ମାନେ ରିଟିନ୍ ପାସ୍ ହେବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଅଛି, ବସ୍ ଜିକେ ଛାଡ଼ିକି। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା କ'ଣ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଜିକେ ପୁରା ସବୁ କିଛି ହେଇଯାଉଛି, ବଟ୍ ତାର ମ୍ୟାଥ୍ ରିଜନିଂ ହେଇନି। ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ସିଏ ତ ମ୍ୟାଥ୍ ରିଜନିଂ ପଢ଼ୁଛି, ବଟ୍ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଜିକେ ପଢ଼ିବି? ମୁଁ ଯଦି ମ୍ୟାଥ୍ ରିଜନିଂ ପଢ଼ିବି, ତ ତା ତଫାତ୍ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ। ସେ ଯଦି ମ୍ୟାଥ୍ ରିଜନିଂ ତାର ହେଉନି, ସେ ପଢ଼ୁଛି, ସେ ଜବ୍ ପାଇବ, ତୁମର ମ୍ୟାଥ୍ ରିଜନିଂ ହେଇଯାଉଛି, ପୁଣି ପଢ଼ିଲେ ଲାଭ କ'ଣ? ତ ଫାଷ୍ଟ କରି ଯେଉଁଟା ଡିଫେକ୍ଟ, ମାନେ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଉନି, ଫାଷ୍ଟ କରି ସେ ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କର। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପିଲା କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେସର୍ ଅଛ ବା ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଅଛ, ଫାଷ୍ଟ କରି ତ ସବୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବା କିଛି ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଫେକ୍ଟ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବଜେକ୍ଟ ହେଉନି, ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆରାମସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆରାମସେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଇଯିବ, ପୁରା ଖୁସିରେ ଆପଣ ଯଦି ପଢ଼ିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ନାହିଁ କାହାର ହେଇନି। ଓକେ, ଆଉ କର୍ମର ଫଳ ନିହାତି ମିଳିବ ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଦେବେ। ଓକେ, ଏଇଟା ହେଲା ରିଟିନ୍ କଥା। ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବାର ଅଛି। ରିଟିନ୍ରେ କେମିତି କ'ଣ ପଢ଼ିବେ, ଯଦି ତା ବାଦେ ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର, ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ହେରି, ଟେନସନ୍ ହେବା କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଫିଜିକାଲରେ ଫାଷ୍ଟ କରି ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ଚେଷ୍ଟ ମେଜରମେଣ୍ଟ ହୁଏ। ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ଚେଷ୍ଟରେ କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ଜାଣିଥିବ। ଯେଉଁମାନେ UR SC କାଷ୍ଟ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ 168 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହାଇଟ୍ ରହୁଛି ଏବଂ ଚେଷ୍ଟ ହେଉଛି 79ରୁ 84, ଆଉ 5% ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ଦରକାର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ହାଇ ଜମ୍ପ ରହୁଛି। ହାଇ ଜମ୍ପ ବହୁତ ଇଜି ହେଉଛି, 12 ଫୁଟ ରହୁଛି। ଆପଣ ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ରନିଂ କରିଥିବେ, ବେସିକାଲି କହୁଛି 2 ମନ୍ଥ ଡେଲି 5 କିଲୋମିଟର ରନିଂ କରିଥିବେ, ଆରାମସେ 12 ଫୁଟ ମାରିଦେବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ି ହାଲକା ହେଇଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ହେଲା ସେଇ ଅନୁସାରେ 5 କିଲୋମିଟର ଏମିତି ନାହିଁ କି ଚାଲିକି ଯିବେ। ଓକେ, ଯେମିତି ଆପଣ ରନିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ଆଉ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଫିଜିକାଲ୍ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଫିଜିକାଲ୍ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସବୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରିଟିନ୍ ପାଇଁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ OSBIରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଫିଜିକାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରୁନାହାନ୍ତି, ରିଟିନ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ବୋଥ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ବା ବେସିକାଲି ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ରିଟିନ୍ ଉପରେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଫିଜିକାଲ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ବା ଇଭିନିଂରେ କରିଦେଲେ ଆପଣ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଅ, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଟିନ୍ ଏମିତି ଇଭିନିଂ ଆଉ ଦିନରେ ପଢ଼ିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଯେହେତୁ ରିଟିନ୍ ହାଇ ଯାଉଛି, ବହୁତ ପିଲା ଏଥିରେ ଫର୍ମ ପକାଉଛନ୍ତି। ଅଫିସିଆଲ୍ ପିଲା ବି ପକାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଫିସିଆଲ୍ ଜବ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ରିଟିନ୍ ହାଇ ଯାଉଛି। ଓକେ, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତା ଭିତରୁ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଡକୁମେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ମେନ୍ ଅପଡ଼େଟ୍। ଓକେ, ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଫାଷ୍ଟ ଆସେନ୍ ଦେଖୁଛ ସେମାନେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଦେବେ। ଓକେ, ତ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା କି ଡକୁମେଣ୍ଟ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟ। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୋଲିସରେ 2022ରେ ଯେଉଁମାନେ ନେମ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିନଥିଲେ ବା ରିନ୍ୟୁ କରିନଥିଲେ, ସେମାନେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିଲେ, ମାନେ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ମ କରିନଥିଲେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଥିଲି, ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ନେମ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିନ ବା ରିନ୍ୟୁ କରିନ, ଓକେ, ରିନ୍ୟୁଭାଲ୍ କରିନ, ନିହାତି ଭାବରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ପୁରା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ। କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯେଉଁମାନଙ୍କର SC BC ସେମାନେ ଆରାମସେ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଓକେ ପୁରା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଇଯିବ। ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, 10th ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ନେମ୍, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଯାହା ଅଛି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସେୟା ହିଁ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ରିଟିନ୍ ହେଇଥିବ, ଫିଜିକାଲ୍ ହେଇଥିବ, ଯଦି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କଟିବେ, ଯଦି କଟିଯିବେ କେମିତି ବାଧ୍ୟ, ସେଇଟା ଯେଉଁମାନେ କଟିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପଚାର।
ओके तो से अनुसार आपको पूरा डॉक्यूमेंट रेडी कर सब किसी रेडी कर टेंशन किसी दरकार नहीं आराम से कूल माइंड प्रिपेरेसन करो आराम से चाकरी थुआ बट आजिका भिडियो में आपको कहर ये कि आपने बर्तमान टाइम अच्छी बहुत सारा एमती ना कौ पोस्ट पानी देख जहाँ भी कही से ही पोस्ट बाहर आप डिस्ट्रिक्ट पुलिस 2022 बाहर जेल वार्डर बाहर आपणकर ओएसीबीआर बाहर फरेस्ट लाइफ इंस्पेक्टर बाहर सब बाहर मैंने 100% बाहर तो तेणु अपेक्षा न करिकी हाँ ये बाहर मैंने 100% बाहर तो ताकू देखिए आपको आज प्रिपेरेसन करार अच्छी और गोटे पोस्ट नबार अच्छी ओके बास आजिका भिडियो ये आशा करूँ भिडियो बहुत हेल्पफुल होता निहत सांग सहित मतलब सेयार कर जमा भी भूले नहीं तो रोचे देखा नेक्स्ट भिडियो से जय जगन्नाथ।